میں آپ کی بھرپور توجہ میں دعوت دے رہا ہوں ثنا خان پیغمبر محترم جناب طاہر محمود صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سامعین کرام، پاکستان کے ایک مشہور و معروف شاعر سلمان گیلانی صاحب، ان کا لکھا ہوا ایک پنجابی کلام، حمدیہ کلام آپ کے سامنے پیش کروں گا، محبت سے سماعت فرمائیے۔ او جھلیا ایویں مار نہ جھل، او جھلیا ایویں مار نہ جھل، او دے فضلوں کرم تے مک دیے گل، او جھلیا ایویں مار نہ جھل، او دے فضلوں کرم تے مک دیے گل، او جھلیا ایویں مار نہ جھل، کیوں در در تکے کھانا کیوں در در تکے کھانا کیوں اپنا وقت گوانا ہے، کیوں در در تکے کھانا ہے، کیوں اپنا وقت گوانا ہے، او دے در تے چل او دا بوہا مل، او دے در تے چل او دا بوہا مل، او دے فضلوں کرم تے مک دیے گل، او جھلیا ایویں مار نہ جل، تیری اکھی وچ اندھیرا تیری اکھی وچ اندھیرا تو دا بنیو تیرا ہے، تیری اکھی وچ اندھیرا تو دا بنیو تیرا ہے، اوہی بدلے رت اوہی لاوے پھل، اوہی بدلے رت اوہی لاوے پھل، او دے فضلوں کرم تے مک دیے گل، او جھلیا ایویں مار نہ جھل۔ کھول دے بات، کھول دے تھوڑی، کھول دے کھول دے۔ مرشد مرشد ہر کوئی آکھے، تے میں بھی مرشد پھڑیا، مرشد مرشد ہر کوئی آکھے، تے میں بھی مرشد پھڑیا، بجھ گئے سارے دیوے بتیاں، جد چن عرب دا چڑھیا، تے حجر شجر جیدہ کلمہ پڑھ دے، تے چن ٹکڑے ہو جاندا، منیا اساں پیر عزیزی، ہر نبی مرید جناں دا، رحمت ہی سونا رحمت بن کے او آ گیا،
रहमत ही सोना रहमत बन के ओ आगे आए। रहमत ही सोना रहमत बन के ओ आगे आए। आए जो मेरी दुश्मन, आए जो मेरी दुश्मन सीने ओ लागे आए। रहमत ही सोना रहमत बन के ओ आगे आए। मुक गईया सब थोड़ा रैया ना कोई लोड़ा। मुक गईया सब थोड़ा रैया ना कोई लोड़ा। सरदार अंबिया दा, सरदार अंबिया दा रुतबा ओ पा गया। रहमत ही सोना रहमत बन के ओ आगे आए। अक़सा दे विच कतारां नबियां ने बंद लईया। अक़सा दे विच कतारां नबियां ने बंद लईया। कर देने इंतज़ारा, कर देने इंतज़ारा ओ इमाम आ गया। रहमत ही सोना रहमत बन के ओ आगे आए। रहमत ही सोना रहमत बन के ओ आगे आए। माशाल्लाह बड़े ही खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे मोहतरम जनाब ताहिर महमूद साहब। सारे साथी इन हिमाक से तवज्जो से दिल लगा कर बैठे। इंशाअल्लाह मुफस्सल खिताब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहतरम जनाब हाफिज मसूद आलिम हाफिज़हुल्लाह उनका होने वाला है, तो खिताब सुन के जाएंगे ना इंशाअल्लाह।